Ketika hati Megawati jatuh di Istanbul, inilah awal mula cinta yang diam-diam tumbuh untuk Fenerbahce. Pada malam musim semi di Istanbul, ketika matahari perlahan tenggelam di balik selat Bosforus dan langit kota mulai berpendar jingga keemasan, Megawati Hangestri duduk di tribun sebuah stadion megah dikelilingi sorakan membahana puluhan ribu pecinta voli. Hari itu bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana Fenerbahce menghadapi rival abadinya, Vakif Bank. Dan di tengah hiruk-pikuk stadion, ada satu sosok asing yang sedang jatuh cinta, bukan pada seseorang, tapi pada atmosfer, pada semangat, dan pada sebuah mimpi baru yang mulai tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Itulah malam di mana semuanya berawal. Waktu itu liburan musim pertamanya di Korea berakhir, tapi bukan libur dari ambisi. Megawati baru saja menyelesaikan musim perdananya di V-League Korea bersama Red Sparks, yang waktu itu Red Sparks terhenti di posisi 3. Musim yang padat dan menguras fisik membuat banyak pemain memilih untuk pulang ke rumah, rehat, atau sekadar menjauh dari dunia olahraga sementara waktu. Tapi tidak untuk Megawati. Ia memilih terbang jauh ke Turki, bukan untuk sekadar jalan-jalan, tapi untuk merasakan. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa panasnya Liga Voli Turki yang selama ini hanya ia tonton lewat cuplikan highlight dan cerita dari rekan-rekan sesama atlet. Dan dengan penuh kesengajaan, Mega menjadwalkan kedatangannya tepat saat laga paling dinanti musim itu, Fenerbahce versus Vakif Bank. Suatu laga yang bukan sekadar pertandingan, tapi perang emosi, perang strategi, dan perang mental dua raksasa voli wanita Turki. Di situ, Mega tidak hanya menonton pertandingan. Ia menyerap atmosfer stadion, membaca emosi para pemain, memperhatikan kerja sama tim, dan yang paling penting ia merasakan apa itu Liga Voli Turki. Laga itu berlangsung 5 set dramatis. Setiap poin seperti detakan jantung yang ditarik-tarik ke arah ujung. Megawati terdiam ketika melihat setter Fenerbahce melempar umpan tajam yang diselesaikan dengan smash keras ke zona 4. Dia sempat mencatat di ponselnya nama pemain itu. Tapi bukan sekadar untuk diingat, tapi untuk dipelajari. Saya ingin bermain di sini suatu hari nanti, gumamnya dalam hati. Tapi bahkan ia sendiri belum tahu seberapa kuat perasaan itu akan tumbuh. Setelah laga berakhir dengan kemenangan tipis Vakif Bank, waktu berjalan cepat. Megawati kembali ke Korea, menyelesaikan musim keduanya yang lebih berat dan menuntut. Tapi bayang-bayang Istanbul tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Liga Korea memberinya pengalaman, tapi Liga Turki memberinya gairah. Ketika musim panas 2025 datang dan kontraknya dengan Red Sparks berakhir, Mega membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Bukan Jepang, bukan Eropa Barat, tapi Turki. Dan bukan sembarang klub ia memilih Fenerbahce. Karena di klub itulah ia pertama kali merasakan kembali denyut jantung mimpinya sebagai seorang atlet. Apalagi pelatihnya sudah ia kenal sebelumnya, yaitu Abondanza. Karena di stadion itulah semangatnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Kini Megawati Hangestri bukan lagi penonton. Ia berdiri di tengah lapangan yang sama, mengenakan jersey kuning biru dengan nama Megawati di punggungnya. Sorakan fans Fenerbahce kini bukan lagi sesuatu yang ia dengar dari tribun, tapi dari lapangan, sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat sederhana menyaksikan laga besar. Tapi justru dari niat sederhana itu, tumbuhlah keputusan terbesar dalam hidupnya. Megawati Hangestri dan Fenerbahce. Bukan sekadar transfer pemain, tapi kisah cinta yang dimulai dari pandangan pertama, di malam Istanbul yang tak akan pernah ia lupakan. Kadang, hati tahu kemana ia ingin pulang bahkan sebelum kepala menyadarinya. Berikut keseruan cuplikan tensi tinggi Liga Turki saat itu yang ditonton langsung Megawati. Ana Kristina oyaladıkça Melisa Vargas blokla karşılandı. Zehra orada. 5-1 oluyor.
Vargas hücumda. Zehra blokta. Marina Markova servisi kullanıyor. Arina Fedorovtseva karşıladı. Ana Kristina ile hücum. Blok. Bir sayı daha bloktan. Üçüncü kez bloktan sayı alıyor. Ekranlarınızda. Çapraza doğru vuruyor. Ana Kristina. Zehra Yuan serviste. Gizem. Arelia. Stişyak. Bir blokta ona. Zehra. 6. blok sayısını alıyor. Gizem uçtu. Stişyak. Zehra'nın bloğunu aşamadı. Cansu. Kullandı servisi. Banda hafif bir temas. Ana Kristina karşıladı. Vargas hücumda. Markova'nın bloğu. Marina Markova. Cevap Vakıfbank'tan ilk mola Marcelo Abondanza'dan geliyor. Oldukça kullanma servisi Markova karşıladı. Van'la hücum ediyor. Traktör Zehra ile hücum ediyor. Vakıfbank. Bir kez daha yazarken Cansu Zehra'yı gördü. Yükseldi. Zehra ve Cansu Zehra. Vakıfbank'ın kaptanı devrede bu pozisyonda. Yakın bir pas Cansu ama 6 sayıya ulaştı. Zehra'dan. Zehra karşıladı servisini Cansu ortadan hücum. Zehra Güneş. Zehra servisi karşıladı. Zehra Güneş. Fedorovtseva karşıladı. Karşı alana geçti bu top. Zehra. Ana Kristina. Filede mücadele. Eder'den son anda dokundu. Melissa Vargas. Bloktan sekti top Cansu. Ayça yükseltti. Kiara van Rijk. Fedorovtseva arka alanda dikkatli. Dırça. Ana Kristina'yı düşündü. Ayça'dan savunma. Cansu. Kiara van Rijk. Gizem. Vargas. Dırça. Şimdi önüne Fedorovtseva. Blok sayısı Vakıfbank. Da yine müthiş bir efor izledik. 28 saniye süren bir Ana Kristina karşıladı. Fedorovtseva çevirdi. Vargas karşılığına gönderdi. Derya. Cansu. Zehra Güneş. Ortadan hücum ediyor. Bak. Fileye çok yakın bir pas. Arelia servisi kullandı. Hücumda Zehra çok etkili. Tekrar görüyoruz. Neredeyse bloksuz hücum etti. Vakıfbank 2, Fenerbahçe 4, Zehra'dan ace. Distansaya gidiyor Zehra Güneş. Ayça karşıladı. İyi karşıladı. Ortadan Zehra. Hücumdan ilk sayısı 5. sayısı oluyor. Bu defa Vakıfbank. Ve orta oyuncu etkili kullanıldı. Sette. Ana Kristina Gizem Arina dikkatli. Ana Kristina karşılarken zorlandı. Gizem manşetiyle yükseltiyor. Arina Fedorovtseva kazanıyor. Kazanıyor. Vakıfbank kazanıyor. 25-20. Birazdan bu karşılaşmanın tüm detayları hem de yerinden set sayısı özel programında derler. Evet, Zehra kupayı kaldırmak için